Pila ka bulan na nga naobserba sa residenteng si Sheila Lim nga padayong gataas ilahang bill sa kuryente. Bisan siya natingala tungod sa tulo ka electric fan, TV, refrigerator nga gamit nila nakaabot na og sobra 2,000 pesos ilahang bayro nun. Pila ko'y gita sa inyong bill, ma'am? Usahay 300, 400 ana. Kay tila usap unsa naman among gamit o. Ngani ra man. Radyo namo talag sarapod. Ref lang gyud og ano, mga ceiling fan, electric fan kana lang. Bisan pa man, ang nanag-iya og karenderya nga si Ani Liza, nabati usab ang maong pagtaas. Sigun pa niya, nga sobra 400 pesos usab ang gitaas sa baguhay lang nila nga bil sa kuryente. Nagdako jud among kuryente no every month. Sumala pa sa abiso sa Socoteco 2 nga anaa sa hapit 11 pesos per kilowatt-hour ang residential rate bulan sa Agosto ning tuiga. Rason sab kini nga silang Sheila ug Ani dunay nagkadaiyang pamaagi aron makatipid gihapon sa kuryente. Usahay kung walay tao sa kwarto kalungon man pud. I-off lang ang dili gamiton. Ana lang. Karon kay nakahibalo na ko nga nagtaas ng kuryente. Ginapalong na lang na among freezer kada gabi, buntag lang ginabuksan. Dugang pa sa Socoteco 2 nga ang increase sa power rates alayon sab sa pagtaas sa generation ug additional charge sa wholesale electricity spot ni adtong May 2024. Staggered usab ang charge ni ini asa 4 ka bulan ang installment sugod Hunyo hangtod Setyembre ning tuiga base sa ERC Order number 2024-017MC. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.